কবিগুরু বলছেন ভানু সিংহের পদগুলিতে দিশি নহবতের প্রাণ গলানোর ঢালা সুর নাই। বলছেন পদের শব্দে, মানে সাহিত্যগত শব্দের তো একটা অন্তর্নিহিত সুর থাকে, সেই সুরের মধ্যে সানায়ের সুর নয়, তাহা আজকালকার সস্তা আর্গিনের বিলাতি টুংটাং মাত্র। এই ফাঁকটাই আমাকে অনুপ্রেরণা দিল রবীন্দ্রনাথের কথাই, যে তাহলে রাগ সঙ্গীত, প্রাণ গলানো ঢালা সুর আমাদের বেনারস নয় কেন, আমাদের পাঞ্জাব নয় কেন। সব থেকে বেশি আমাকে উদ্বুদ্ধ করলেন যিনি করে থাকেন সবাইকেই, স্বয়ং ভানু সিংহ। তারপরে আমি আমার অক্ষমতা দিয়ে, সেইখানে তো আর উনি কিছু করতে পারবেন না, সেখানে আমার অক্ষমতা পুরোপুরি আমার, সক্ষমতাটা পুরোপুরি ওর। আমি যতটুকু আমার অত্যন্ত দুর্বল প্রচেষ্টায় আমি যেটুকু পেরেছি আমি করেছি। বসন্ত আহলে দে। এখনো শীত চলছে মা, কিন্তু ফুল ফুটুক না ফুটুক আজ ভানু সিংহের দিন, আজ বসন্ত। তো বসন্ত দিয়ে শুরু হয়েছে। बसंत आवल रे, आवल रे, आवल बसंत आवल रे, आवल रे, आवल रे, आवल रे, बसंत आवल मधुकर गुनगुन, मधुकर गुनगुन, मधुकर गुनगुन, आम मंजर, आम मंजर, कानन चावल रे, चावल रे, चावल बसंत आवल रे, बसंत आवल रे, आवल रे, आवल रे, बसंत
बसंत आवल रे, बसंत आवल रे। भानु कहत अति गहन रनब, भानु 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 कहत अति गहन, गमधनि सरि सा नि सा धनि ध नि रे नि सा नि ध नि ध म ध म नि ध म ध म ग म ध ग म ग रि स नि स नि ध नि ध रि रि स नि ध ध म ध ध ग नि स नि ध म म ध नि स नि ध ग। अति गहन रन अब बसंत मलय समीरे, मोदित व्योभर चित्त कुंज तल, कुंज तल मोदित व्योभर चित्त कुंज तल, फुल्लवासन वास, मग निज निज सम मग निज निज ग मग मद निज निध निध स नि रे निज निध निज निध म फुल्लवासन रे नि स ध नि ध ग म ध नि स नि ध म ग म ध ग म ग रे स स, फुल्ल वासना फुल्ल वासना फुल्ल वासना वास, बसंत आवल धनि नि धनि स धनि स रे स नि स नि धनि नि धनि स धनि स रे स नि स नि धनि नि ध म ध म ग म धनि स रे नि स, बसंत आवल म ग म धनि ध म धनि स नि धनि स रे धनि स ग नि स नि ग नि स धनि ध नि ध म धनि ध म ग रि स, बसंत आवल रे, बसंत आवल बसंत आवल बसंत आवल रे, बसंतावल बसंतावल